बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त रज़ाउल हसन उस्मानी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्रिएटिव अर्नर। क्रिएटिव अर्नर में हमारी जो सेशन है वो चल रहा है फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में लास्ट सेशन जो हमारा हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था दोस्तों डिजिटल करेंसी के बारे में कि डिजिटल करेंसी क्या चीज़ है और डिजिटल करेंसी कैसे काम करती है। अभी डिजिटल करेंसी में आगे फर्दर फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में आज हम बात करेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या चीज़ है, किस तरह फॉरेक्स ट्रेडिंग काम करती है, कैसे इसमें पैसा आता है, कैसे अप एंड डाउन होता है, बाय कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं, तो ये मार्केट मूव कैसे करती है, इस पे हम आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों गौर से ये सेशन सुनिएगा। जो चीज़ समझ ना आए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ईमेल सेंड कर सकते हैं, और अगर किसी को चाहिए हो तो पर्सनल में मोबाइल नंबर भी मैं दे दूंगा, तो आप मुझसे रब्ता करके कोई भी सवाल जो है उसका जवाब ले सकते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से दोस्तों जो भी बातें मैंने अभी तक बताई उम्मीद है मुझे आपकी समझ में आई होंगी। अगर आप समझते हैं कि आपको समझ आ रही हैं तो इस पर अमल करना शुरू करें। अगर मज़ीद आपको समझने की ज़रूरत है तो ये मेरे साथ जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ीद भी इसकी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से ये कि करेंसी कैसे अप एंड डाउन होती है, फॉरेक्स मार्केट क्या चीज़ है, इस पे हम अभी बात करेंगे। इन्वेस्टर्स जो हैं दोस्तों, इन्वेस्टर जो हैं वो अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में। जब वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, डालते हैं मार्केट में, तो करेंसी जो है इसकी पावर जो है वो बढ़ जाती है और करेंसी अपवर्ड मूविंग शुरू कर देती है। अगर इन्वेस्टर जो है वो अपना पैसा विथड्रॉ कर लेते हैं तो करेंसी जो है ये डाउनवर्ड मूव करती है। जिस जिस तरह इन्वेस्टर जो है वो अपना पैसा बढ़ाते जाएंगे, इसी तरह करेंसी जो है वो अपवर्ड मूव करती जाएगी। जो जो इन्वेस्टर जो है वो अपनी नीड्स बेसिस पे अपना पैसा जो है वो इससे निकालेंगे तो करेंसी डाउनवर्ड मूव करेगी, यानी कि फॉरेक्स मार्केट जो है वो गिरती चली जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि फॉरेक्स मार्केट इन्वेस्टर पैसा अपना डाल रहा है उसमें और इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल रहा है, मार्केट अप जा रही है, डाउन जा रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमें इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, हम इससे कैसे पैसा निकाल सकते हैं? क्योंकि हमारा तो इसमें कुछ नहीं है, पैसा तो डाला इन्वेस्टर ने और इन्वेस्टर ने निकाल लिया। तो दोस्तों फॉरेक्स ट्रेडिंग में एक्चुअल चीज़ ही यही है समझने वाली कि इसमें हम भी एक्चुअल में पैसा डालते हैं। तो जब हम इसमें पैसा डालते हैं तो हम काउंट होते हैं इन्वेस्टर, हम इन्वेस्टर बन जाते हैं। जब हम पैसा इससे निकालते हैं तो हम वही इन्वेस्टर जो पैसा डाल रहे थे वो इससे पैसा निकाल के इन्वेस्टर्स अपना किरदार अदा करते हैं। तो पूरी दुनिया में वर्ल्ड लेवल पे यही काम चल रहा है। इन्वेस्टर्स कुछ पैसा डालते हैं, जब इन्वेस्टर्स ज़्यादा पैसा डाल लेते हैं तो फॉरेक्स मार्केट जो है ये अपवर्ड मूव होना शुरू हो जाती है। जब इन्वेस्टर जो है इससे ज़्यादा पैसा विथड्रॉ कर लेते हैं तो फॉरेक्स मार्केट जो है ये नीचे आना शुरू हो जाती है। यही इसमें गेम है सारी फॉरेक्स ट्रेडिंग में। अब इस पे देखना ये है कि हम इस पे करें क्या, क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग करके हम भी इससे पैसा कमा सकते हैं और ये कैसे कमाएंगे, हम कैसे इसको करेंगे, ये सारी चीज़ें आने वाली वीडियोस में आपको साथ साथ बताऊंगा, स्टेप वाइज बताऊंगा। एक आध वीडियो में ये चीज़ें कवर नहीं हो सकती, बस आपने साथ जुड़े रहना है तो आपको ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह समझ आती जाएंगी। फॉरेक्स मार्केट एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में लोग बैठे हुए हैं जो इसको लॉन्च करके रन कर रहे हैं। पाकिस्तान में शुरू हुआ था लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में सपोर्टर्स ना होने की वजह से हमारे लोग जो हैं वो इन चीज़ों को इतना सपोर्ट नहीं करते, इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो ये फ्लॉप हो गया। इनरिचर्स एक कंपनी ने पाकिस्तान में शुरू किया था, लाहौर में गुलबर्ग में ये काम इन्होंने शुरू किया था इनरिचर्स के नाम से, लेकिन चूँकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो ख़ुद इस तरफ इंटरेस्टेड नहीं है और लोगों ने भी कोई उसको इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया तो वो फ्लॉप हो गया। और पाकिस्तान में जो लोकल एक मार्केट शुरू होने जा रही थी फॉरेक्स ट्रेडिंग की वो वहीं पे बंद हो गई। लेकिन जो इंटरनेशनल मार्केट में लोग बैठे हुए हैं, चूँकि उनकी गवर्नमेंट जो है वो उनको सपोर्ट करती है,
ان کو اس چیز پہ کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا ان کو پرابلم نہیں ہے، تو وہ اس پہ بہترین قسم کا کام کر رہے ہیں، ان کا کام چل رہا ہے اور اچھا چل رہا ہے۔ تو وہ کرتے کیا ہے، اب انہوں نے ایک پلیٹ فارم لانچ کر دیا ہے، ایک ویب سائٹ جو ہے وہ لانچ کر دی ہے، ایک فوریکس کا ایک بڑا پلیٹ فارم انہوں نے بنا لیا ہے اور اس کو لانچ کر دیا ہے۔ اب جب انہوں نے لانچ کر دیا تو خود انہوں نے صرف اس کو مینیج کرنا ہے، جو انویسٹمنٹ ان کے پاس آ رہی ہیں یا جا رہی ہیں وہ اس کو مینیج کر رہے ہیں۔ یہ ڈی سینٹرلائزڈ قسم کا سسٹم ہے جس پہ ایک سافٹ ویئر دے دیا جاتا ہے۔ سافٹ ویئر میں اب ویب پہ آپ جو ہے وہ اپنی اماؤنٹ اس میں انویسٹ کر دیتے ہیں۔ جب آپ اس میں اماؤنٹ انویسٹ کر دیتے ہیں، آپ کی اماؤنٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں انٹر ہو جاتی ہے اور وہ شو ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب اسی اماؤنٹ کی بیسس پہ آپ اپنے پرچیزنگ اینڈ سیلنگ کرتے ہیں۔ اب ڈپینڈ کرتا ہے مارکیٹ واچ پہ، آپ جب مارکیٹ کو دیکھ رہے ہیں، یہ تھوڑا سا ٹیپیکل قسم کا ہے، یہ میں آپ کو جب ڈیمو اکاؤنٹ بناؤں گا تو اس پہ آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے سیل اور بائی کرنا ہے۔ ابھی فی الحال جنرل آپ کو بتا رہا ہوں کہ فوریکس مارکیٹ کیا چیز ہے، تو سیل اور بائی میں ہم ابھی نہیں جاتے، جنرل سا بتاتا ہوں کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ سیلر جو ہیں انویسٹر جو ہیں وہ زیادہ انویسٹ کر رہے ہیں، مارکیٹ جو ہے وہ اوپر کی طرف یعنی کہ بائی کی طرف موو کر رہی ہے، تو آپ اپنی کرنسی کو بائی کریں گے۔ اب کرنسی آپ کی وہاں پہ پڑی ہوئی ہے، سیو ہے، آپ جب چاہے اس کو ودرا بھی کر سکتے ہیں، جب چاہے آپ اس میں مزید اماؤنٹ بھی ڈال سکتے ہیں، وہ کرنسی آپ کی وہاں پہ سیو ہوتی ہے۔ اسی کرنسی کی بیس پہ آپ جو ہے وہ اپنی انویسٹمنٹ پہ لاٹس لگاتے ہیں، ٹریڈ لگاتے ہیں، اور وہ ٹریڈ جو ہیں وہ آپ کی اگر پازیٹیو میں جاتی ہیں تو آپ کو وہاں سے پروفٹ ملتا ہے۔ آپ کی جو بیسک اماؤنٹ ہے، جو بیس تھی آپ کی، جو آپ نے اس پہ انویسٹ کی تھی، وہ وہاں کی وہاں پڑی رہے گی۔ اس کے اوپر جو بھی آپ کو پروفٹ ہوگا یا لاس ہوگا، وہ لاس ہوگا تو اس میں سے کم ہوگا، پروفٹ ہوگا تو آپ کی بیسک اماؤنٹ میں وہ جو ہے ایڈ ہو جائے گا۔ تو دوستو یہ فوریکس ٹریڈنگ کے حوالے سے چھوٹا سا انٹرو تھا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگر کوئی چیز آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں مجھے۔ دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ اس طرح کی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ میں انشاءاللہ جلد ہی جو ہے وہ ڈیمو اکاؤنٹ بنا کے اس پہ ٹریڈنگ اسٹریٹجی اور یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھانا شروع کروں گا۔ تو کوشش کیجئے گا کہ کوئی ویڈیو اسکپ نہ ہو، تو سٹیپ وائز یہ انشاءاللہ ہم سارا سیکھتے جائیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ بھی آئے گا اور آپ خود سے اپنا اکاؤنٹ بنا کر اس پہ ٹریڈنگ شروع کر دیں گے۔ تو دوستو جتنی ڈیمو پہ پریکٹس اچھی ہوگی اتنا ہی آپ ریئل اکاؤنٹ پہ اچھا کام کریں گے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔